السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ മഹളായ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രത്യേകതയുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങളുടെ ബറക്കത്തോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കും മാപ്പ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും അല്ലാഹു ചേർക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകൾക്കും അല്ലാഹു ഖബൂലിയത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇന്ന് വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ റമളാന്റെ അവസാനത്തെ മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് ചേരുകയാണ്. ഇന്ന് ചോദിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകം പോരിശയുള്ള ദുആ നമുക്കിന്ന് പ്രത്യേകം ചൊല്ലണം. മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തുറന്നു തരും. പെരുന്നാളിനും അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലും നന്മയ്ക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ അല്ലാഹു തുറന്നു നൽകാൻ ഇന്നത്തെ ദുആ മസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ദുആ എന്ന് പറയാം, എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറയണം. അല്ലാഹുമ്മ അശ്നി ഫീഹി ബിറഹ്മതി വർസുഖ്നി ഫീഹി തൗഫീഖ വൽ ഇസ്മത വതഹിർ ഖൽബി മിൻ ഗയാബാതി ദുഹ്മതി യാ റഹീമൻ ലിഇബാദിഹിൽ മുഅ്മിനീൻ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇന്നത്തെ തറാവീഹിന്റെ മഹത്വം കേട്ടോ നിങ്ങൾ. നമ്മൾ അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ റമദാൻ 27-ാം രാവ് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തറാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡിലേ ആകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. 27 കഴിഞ്ഞതോടെ അങ്ങോട്ട് അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്, അബദ്ധമാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ തറാവിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൊടുക്കുന്ന ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങൾ പറയാൻ യർഫഉല്ലാഹു ലഹു അൽഫ ദറജത്തിൻ ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 1000 പദവി കൂടും അത്രേ. ഭയങ്കര സമ്മാനമാണ്. കഴിയുമെങ്കിൽ എത്ര വയ്യെങ്കിലും 2 റക്അത്തിലും മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. അത്രയേറെ പ്രഗത്ഭമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് പോരിശ നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ തിങ്കളാഴ്ച രാവും, റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഇജാബത്ത് പ്രത്യേകമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിക്ർ ദുആക്ക് വല്ലാത്ത പോരിശയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ തെറ്റുകൂടാതെ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ ഹലീമുൽ കരീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി റബ്ബിസ് സമാവാതി സബ്ഇ വറബ്ബിൽ അർശിൽ അളീം. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. ഇത് 3 വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പോരിശേരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വലിയ ഓഫർ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ ചൊല്ലിയ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്ക് 3-ാമത്തെ ഒപ്പത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ദുആ നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലാം. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. ഇനി ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ ലഭിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അഫു കിട്ടാനുള്ള ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല എനിക്ക് പുണ്യനബി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദുആ സജീവമായിട്ട് എല്ലാ രാത്രികളിലും ഇനി വേണ്ട ദുആ നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലാം. എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ചൊല്ലാം. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم يا رحيم يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനി നമുക്ക് ഓതാനുള്ള സൂറത്തുൽ ഖദറാണ്. പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന സൂറത്താണ്. അതുകൊണ്ട് പുണ്യം ഒട്ടും കുറയാതെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ കാരണമാകും. മാത്രമല്ല, ഇനിയുള്ള രാവുകളിൽ സജീവമായിട്ട് ഓതിയാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഖൈറും ബറക്കത്തും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണമാകും. ഹദീസിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഖദർ ഒരു 3 വട്ടം റാഹത്തായിട്ട് ഓതാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ ഓതാറുള്ള പ്രത്യേക ദിക്ർ ദുആ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൂടെ ഓതാ. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നഹ വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നോമ്പ് തുറന്ന് ആ രാവിൽ വിശ്വാസിനികൾ ഒരു ദുആ ഉണ്ട്. ആ ദുആ പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിന് കൊടുക്കുന്ന ഓഫറാ. കയ്യൗമ വലദത്തു ഉമ്മുഹു. ഉമ്മ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടാവില്ല. അത്ര എഫക്റ്റീവാണ്. ആ ദുആയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും കൂടണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم.
اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ونقاب آبائنا وأمهاتنا ومن تعلقوا بنا من الدين والمظالم والنار. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ونقاب آبائنا وأمهاتنا ومن تعلقوا بنا من الدين والمظالم والنار. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ونقاب آبائنا وأمهاتنا ومن تعلقوا بنا من الدين والمظالم والنار. ഇനി അൽഹംദുലില്ലാഹ് മഹാനായ മുഹദ്ദിസ് റളിയല്ലാഹു തആല രചിച്ചിട്ടുള്ള 40 കാഫിന്റെ സിറുകൾ അത്ഭുതം അടങ്ങിയ ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഒരു ബൈത്താണ്. ആ ബൈത്തിന്റെ ഫായിദകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റും. കണ്ണേറ് സിഹർ ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ബറക്കത്തോടെ റാഹത്തോടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ജീവിതം അല്ലാഹു നൽകാൻ ഇതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാണ്. ആ ഒരു ബൈത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഓതാനുള്ളത്. يكفيك واكفة كف كافها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كف كافها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كف كافها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا. الحمد لله على كل حال واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله على كل حال واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله على كل حال واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله على كل حال واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله على كل حال واستغفر الله من كل ذنب.
അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور واهله. صلى الله على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم 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 صلى الله على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി നമ്മൾ മറക്കാതെ ഓർത്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാളത്തെ നോമ്പിലുള്ള നിയ്യത്ത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ നിയ്യത്ത് വെക്കാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നവൈതു സൗമ ഗദിൻ അൻ അദാഇ ഫർളി റമളാനി ഹാദിഹി സനതി ലില്ലാഹി തആല. ഈ വർഷത്തെ അദാ ആയ ഫർളായ റമളാൻ മാസത്തിൽ നിന്നുള്ള നാളത്തെ നോമ്പിനെ
അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഞാൻ കരുതി. തഖബ്ബലല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ, അത് നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് റമളാനിൽ വഫാത്തായി പോയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും. റമളാനിലൊക്കെ വഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ തൗഫീഖ് കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതേവരെ റമളാനിൽ വഫാത്തായി പോയ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. അവരെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ. എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഒരു ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും. ഇലാ ഹദറത്തി നബീനാ നബി റഹ്മത്തി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഇലാ ഹളറാത്തിഹിൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رحم الراحماയ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖബൂലിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റമളാനിന്റെ അവസാനത്തെ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ, അവസാനത്തെ നിമിഷങ്ങളിൽ, പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന്റെ അവസാനത്തെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരെ, ദുആ ചെയ്യാൻ മുറാദുകൾ പറഞ്ഞവരെ പടച്ചവനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പോരിശവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. രാവിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ മുഴുവനും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാന്ന് നിനക്കറിയാലോ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാന്നറിയാലോ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല, നിന്റെ റഹ്മത്തിനാണ് പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. ഇതുക്കും മിനന്നാർ, നരകമോചനം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അമലുകളും തറാവീഹ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഹസനത്തുകളും റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഹദിയകൾ അല്ലാഹുവേ, എത്ര പേരാണ് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ മുറാദും അറിയാവുന്ന റബ്ബേ, നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഈ നന്മയുടെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ അധ്വാനമുണ്ട് റബ്ബേ. പടച്ചോനെ, അതിൻ്റെ കൂലി നിനക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മതി വരികയുള്ളൂ. അത് നിനക്കല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും കൂലി നിറച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അടുത്ത റമദാനിൽ അല്ലാഹുവേ, റമദാനിന് മുമ്പ് ഖബറിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്താതെ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ മക്കള്, മാതാപിതാക്കള്, ഉസ്താദുമാര്, കുടുംബങ്ങൾ, കൂട്ടുകാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധപ്പെട്ടവർ, മുഹബ്ബീങ്ങൾ, സ്നേഹിക്കുന്നവർ, സഹായിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ, ഭക്ഷണം തരുന്നവർ, നോമ്പ് തുറക്കുന്നവർ, തുറപ്പിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ, മുസ്ലിമാത്തുകൾ എല്ലാവരെയും നിന്റെ നസ്റ് കൊണ്ട് നീ ശക്തി
ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, സഹായിക്കണേ റബ്ബേ. റമദാനിൽ മരിച്ചുപോയ എത്രയോ സ്വാലിഹീങ്ങളാണ് റബ്ബേ, എത്രയോ മഹാന്മാരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മരിച്ചുപോയ, ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തിലെ മരിച്ചുപോയ ഓരോരുത്തരുടെയും എത്ര പേരാണ് ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലാഹുവേ ഈ ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസിൽ, അൻവാറെ ഫജറിന്റെ മജ്ലിസിലൊക്കെ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത പലരും ഖബറിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗമാക്കണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞു നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. وآخر كلامي الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.